Pripremila sam 2 kg opranih paprika i poređat ću ih na pleh od rerne koji sam obložila papirom za pečenje. Paprike odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da ih pečem 20 minuta. I paprike stavljam bliže gornjim grejačima. I nakon 20 minuta ovako izgledaju paprike i sada ću ih okrenuti na drugu stranu. I vraćam ih nazad u rernu da se peku još 5 minuta. I evo, paprike su se ispekle i sada ću ih prebaciti u činiju. I poklopit ću paprike i ostaviti ovako da se ohlade. I nakon 30 minuta paprike su se prohladile i potparile da možemo lakše da ih ljuštimo. Izvadimo peteljku i seme. Papriku ostavljam na tanjir i tako ćemo odljuštiti ostale. Ovako očišćene paprike iseckat ću. I tako ću odraditi sve paprike. Nakon paprika iseckat ću jednu glavicu belog luka. Nakon belog luka usitnit ću i jednu vezu svežeg peršuna. Pripremila sam sve sastojke i u šerpu ću sipati 100 ml maslinovog ulja. Dodajem 100 ml 9% sirćeta, kašiku soli i sačekat ću da proključa. Kada je smesa proključala, dodajem beli luk, dodajem papriku i polako ću promešati da se paprika ne bi iskidala ili izmječila. Dodajem peršun, promešat ću i kuvat ću ovako 10 minuta. I ovako vrelu papriku sipam u sterilisane tegle. I tako napunimo i drugu teglu. Obrisat ću vrh tegle, a tegle sam sterilisala u rerni 10 minuta na 100 stepeni. Zatvorit ću sa čistim i novim poklopcima koje sam sterilisala u ključevoj vodi 10 minuta. I tegle ostavite da se postepeno ohlade, ušuškate ih ovako u ćebe ili u frotir i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Oprala sam 3 kg paprika i prvo što ću raditi, očistit ću ih od peteljke i semena. Tako, i tako ćemo odraditi sve paprike.
Očistila sam paprike i sada ću pripremiti preliv. U šerpu sipam 2 litre vode. Dodajem 400 ml 9% sirćeta, 250 ml ulja, 125 g šećera, 125 g soli, 2 lovorova lista i 10 g bibera u zrnu. Promešat ću i sačekat ću da preliv proključa. Dok čekam da preliv proključa, isackat ću 500 g očišćene šargarepe. Nakon šargarepe, isackat ću 2 glavice belog luka. Nakon belog luka, isackat ću 2 veze svežeg peršuna. Preliv je proključao i spuštamo paprike da se bare. Potopit ću paprike ovako sa kašikom da potonu u preliv. Sada se preliv malo ohladio, sačekat ćemo da proključa i barit ćemo paprike 1 minut. Od ovog momenta barite papriku samo 1 minut. Želimo samo da paprika omekša, da možemo lakše da je slažemo u tegle. I nakon 1 minuta varenja vadimo paprike u jednu veću vanglicu. I evo kako treba da izgleda paprika kada je omekšala. Paprika se prohladila i sad ćemo je slagati u tegle. Vidite kako je fino omekšala. Ovako pritisnete i onda odozgo idemo belog luka, peršuna, šargarepe, pa opet papriku. Dodajemo opet beli luk, peršun i šargarepu. I ovako napunite sve tegle. Napunit ću tegle sa prelivom u kojem smo barili papriku. I tako ćemo napuniti sve tegle. Prebrisat ću vrh tegle. I zatvaram tegle sa čistim i novim poklopcem. Pripremit ću tegle za pasterizaciju, na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipam vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa smanjit ću temperaturu i pasterizovat ću 30 minuta. I nakon 30 minuta kuvanja vadim tegle iz šerpe. Ostavite tegle da se postepeno ohlade. Kad se ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti.
i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Oprala sam 2,5 kg paprike i prvo što radim, čistim od peteljke i semena. Evo ovako. I tako ću očistiti svu papriku. Očistila sam papriku i zatim ću iseckati na listiće 2 glavice belog luka. Nakon belog luka iseckat ću i jednu vezu svežeg peršuna. Sjedinit ću sve sastojke, u činicu dodajem 10 g bibera u zrnu. Dodajem 50 g soli, 100 g šećera, peršun, beli luk, 200 ml 9% sirćeta i sve ću to promešati. Mešajte dok se ne istopi so i šećer. Šećer i sos se istopio i ovdje sam pripremila 500 g šargarepe isečene na kolutiće. Paprike krećemo da punimo sa smesom. Uzimamo jednu supenu kašiku, sipamo u papriku i papriku ređamo ovako dublju jednu posudu. I tako ćemo odraditi sve paprike. Posut ću šargarepu preko paprika. Nastavimo da punimo papriku sa smesom. Stavljamo odozgo, ređamo i tako ćemo odraditi dok ne završimo sve sa paprikom i sa šargarepom. I evo, poređala sam red paprike i red šargarepe i ostatak smese preliću preko paprika i šargarepe. Sada na paprike stavite tanjir. Odozgo pritisnite sa balonom vode i ostavite da ovako odstoji preko noći. I evo, paprike su ostojale preko noći. Sada ću skloniti ovaj balon sa vodom i skloniti tanjir. I evo, pogledajte kako izgledaju paprike. Kako su se fino ispeglale. Zato se i zovu peglane paprike. Vidite koliko su tečnosti pustile. I sad ćemo ih ređati u tegle. Uzimamo papriku i ređamo u teglu. Ovako je posložite i pritisnete dole na dno. I tako svaku papriku i pritiskate između. Poređate malo šargarepe, pa opet papriku. I tako dok ne napunimo teglu. I ovako napunite sve tegle. Tečnost koju je pustila paprika sipat ću u tegle. U svaku pomalo. Ako negde zafali tečnosti, sipajte vode. Evo ovako da prekrije papriku.
Prebrisat ću vrh tegle. I zatvaram tegle sa čistim i novim pokrpcima. Pripremit ćemo tegle za pasterizaciju. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipam vodu u šerpu do visine poklopca. Stavljam šerpu na šporet i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu i pasterizujte 30 minuta. I nakon 30 minuta kuvanja vadim tegle iz šerpe. Tegle ostavite da se postepeno ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!